3 tips unik yang bikin bahasa Prancismu jadi selancar penutur aslinya. Tips yang terakhir nggak banyak orang yang tahu. Attends, où est le vin rouge? Bonjour à tous, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Giselle. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, Kak, aku udah sering dengerin lagu-lagu bahasa Prancis, tapi kok bahasa Prancisku masih gitu-gitu aja ya? Madam, aku udah sering latihan ngomong pakai bahasa Prancis, tapi kok aksen aku masih kedengaran aksen Indonesianya? Apa sih yang kurang? 3 tips ini dijamin bikin bahasa Prancismu jadi selancar penutur aslinya. Des bracelets, des porte-clés, des petits sacs. Nanti ada bonus juga di akhir video ini. Yuk, kita langsung bahas. Oke, selain tips-tips basic yang kita udah sering dengar, seperti misalnya harus sering-sering latihan bahasa Prancis, sering-sering ngomong dalam bahasa Prancis, ataupun juga sering-sering dengerin lagu dan radio dalam bahasa Prancis, aku ingin kasih beberapa tips yang bisa ngeboost pronunciation bahasa Prancis kalian. Langsung aja ya. Tips yang pertama, kita harus ingat kalau pronunciation dalam bahasa Prancis itu posisi lidah ada di belakang mulut, seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, posisi lidah itu di posisi biasa ya, di belakang gigi. Seperti ini. Sedangkan kalau kita sedang berbicara bahasa Prancis, itu posisi lidah diletakkan di belakang mulut, seperti ini. Nih, aku kasih contoh satu kalimat, kita coba mengucapkan dalam aksen Indonesia dan aksen Prancis. Kalimat ini kalau diucapkan dalam aksen Indonesia menjadi Je suis allé au marché pour acheter du pain. Je suis allé au marché pour acheter du pain. Sekarang kita coba ngomong pakai aksen Prancis ya. Lidahnya tarik ke belakang. Je suis allé au marché pour acheter du pain. Kita nggak bedanya? Pakai aksen Indonesia. Je suis allé au marché acheter du pain. Kalau kita pakai aksen Prancis, je suis allé au marché pour acheter du pain. Secara kasat mata, kasat telinga, perbedaannya kedengarannya tipis ya. Tapi kalau kita mengaplikasikan tips ini, maka niscaya pronunciation bahasa Prancis kita bisa terdengar lebih natural. Tips yang kedua, jangan lupakan liaison dalam pronunciation bahasa Prancis kita. Liaison itu apa nih, Madam? Aku coba jelasin ya. Liaison itu merupakan pengucapan yang menggabungkan dua konsonan kata dalam satu kalimat. Singkatnya, liaison itu kayak sebuah penghubung antara dua kata yang membuat bahasa Prancis kita itu pengucapannya akan menjadi lebih fluid atau lebih halus, lebih mengalir dengan intonasinya ya. Liaison ini nih peraturannya macam-macam. Nah, liaison ini biasanya kita jumpai untuk kata-kata yang diawali dengan sebuah artikel. Seperti le, la, les, itu biasanya ada liaisonnya. Contohnya, les amis. Les amis. Kita nggak bilang les amis, kita nggak bilang les amis, tapi les amis. Liaison ini biasanya berlaku juga di antara dua kata kalau kata yang akhirnya ini huruf mati dan kata yang kedua ini huruf hidup. Itu apa lagi nih, Madam? Coba kita lihat kalimat ini. Je suis allé chez mon ami. C'est une jolie maison. Je suis allé chez mon ami. C'est une jolie maison. Setelah kata je suis allé, dari kata je suis allé ini ada liaisonnya dan kita jadi seolah ada kata z ya tengah-tengahnya. Je suis allé chez mon ami. Chez mon ami. Mon ami. Antara kata mon dan kata aminya ini kayak ada penghubungnya ya. Nah, inilah disebut sebagai liaison. Terus kalimat yang kedua, c'est une jolie maison. Kalau kita nggak pakai liaison, bacanya jadi c'est une jolie maison. Dengan adanya liaison ini, otomatis cara bacanya itu menjadi lebih mengalir ya. C'est une jolie maison. C'est une jolie maison. Tanpa liaison bacanya menjadi c'est une jolie maison. Dengan liaison bacanya menjadi c'est une jolie maison. Semoga kalian paham ya. Untuk tata cara membaca liaison ini aku tulis di kolom deskripsi ya. Tips yang ketiga dan yang nggak banyak orang tahu, usahakan untuk tidak menghentakkan akhiran kata. Tadi apa lagi nih, Madam, penjelasannya?
Gini-gini, dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kata kakek nenek, itu kan ada huruf K yang nggak dibaca. Kakek nenek. Tapi kalau aku perhatikan, kita secara tidak sadar itu, cara ngomong kita itu agak nyablak ya. Seolah-olah di setiap akhiran kata itu ada huruf K yang nggak dibaca. Seperti contohnya nih, kita ngomong, gue mau pergi. Huruf I-nya itu kayak dihentak gitu kan. Huruf U-nya itu gue mau juga dihentak. Gue mau pergi. Sedangkan dalam bahasa Prancis itu setiap akhiran kata itu tidak dihentak. Dengan kita menghentakkan akhiran kata, otomatis pronunciation kita itu nggak jadi semulus penutur aslinya. Ini contohnya kalimat bahasa Prancis pakai pengucapan bahasa Indonesia. Je suis arrivé chez mon ami. Je suis arrivé chez mon ami. Jadi itu kedengaran ada stopan ya. Pengucapan satu kalimatnya itu nggak bernada. Seolah-olah kayak ada hentakan, kayak ada staccato gitu. Je suis arrivé chez mon ami. Sedangkan prononciation dalam bahasa Prancis menjadi je suis arrivé chez mon ami. Je suis arrivé chez mon ami. Jadi paham ya? Usahakan untuk tidak menghentakkan setiap akhiran kalimat. Tips bonus, jangan lupa tambahkan huruf H di akhir kalimat kita. Biar kedengarannya lebih seksi. Yang harusnya bilang oui, jadi wish. Est-ce que tu veux manger de la salade? Oui. Tambahin huruf H. Tiens, je te donne mon téléphone. Oh merci. So, jangan lupa tambahin huruf H-nya ya. Nah, itulah beberapa tips itu yang bisa nge-boost bahasa Prancis kalian. Kira-kira gimana tips-tipsnya? Susah nggak buat dipraktekin? Yuk, coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa dan selalu sukses di perantauan. Monggo like, subscribe, dan sharingnya. A bientôt!